Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi. Okay. So hari ini kita nak tengok kepada topik, bukan topik baru, section baru di dalam GUI iaitu Graphical User Interface. So bagaimana kita nak create user interface. Okay, kita tengok dulu apa objektif yang you akan belajar pada hari ini. Okay. So to understand and differentiate the various objects involved in the event handling for GUI component. So kita dulu sebelum ni saya dah terang bagaimana kita nak create GUI components. Okay, contoh text box, text area, text field yang dengan menekan swing component. Okay, so J text field, J button, kemudian J text area dan sebagainya. Kemudian nanti dalam section ni saya akan ajar bagaimana kita nak handle event. Okay, handle event ni bermaksud kalau pengguna ataupun end user dia klik pada button, apa yang terjadi. Okay. So kemudian to implement application GUI event handling using NetBeans, okay, Swing GUI builder tool. Ini saya dah terang dulu sebelum ni berkenaan dengan bagaimana kita create GUI. Tapi sekarang ni kita akan enhance kita punya skill bagaimana kita nak handle, okay, event, nak handle event. Okay, in event-driven programming, code is executed upon activation of event. Okay, code is executed upon activation of event. Contoh event di sini adalah apabila end user dia klik button. Okay, bila klik button, maksud satu event akan terhasil. Okay, ataupun mouse movement, you nak klik ke, you double klik ke, ataupun you gerakkan mouse. So semua itu kita andaikan sebagai event. Okay, sebagai event. Okay. Kemudian event and event source object. An event can be defined as a type of signal, okay, as a type of signal to the program that something has happened. Event ataupun peristiwa. Okay, so macam tadilah kita tengok bila user klik on button, apa yang terjadi. Kalau enter pada text field, apa yang terjadi. So yang itu kita akan belajarlah. The event object is generated by external user actions, okay, such as mouse movement. Okay, mouse movement, okay. Contoh you gerakkan mouse ataupun you mouse over. Kemudian mouse button klik, bila you klik mouse, apa yang terjadi. And then keystroke ni maksud bila you isi data pada J text field, you isi data pada text field, kemudian you tekan enter. Itu maksudnya keystroke. Okay, keystroke. Salah satu contohlah untuk keystroke. Or by the operating system such as timer. So kita tentukan timer. Okay. Okay. The component on which an event is generated is called the source object. The component on which an event is generated is called the source object. Okay, source object. Contoh sini dia beri contoh adalah button for button click action event. Source object adalah button. Contoh event adalah apabila contoh event adalah apabila user klik pada satu button. Klik pada satu button. Okay, apabila user klik pada button, kita namakan sebagai action event. Action event. Siapa yang mengeluarkan event tersebut? Iaitu button. Source object iaitu button. Jenis event yang dikeluarkan adalah action event. Iaitu berkenaan dengan apabila user klik pada button. Ini contohnya. Okay. Apa ni? Okay. Ini contoh-contoh event yang kita boleh guna di dalam Java. Kita ada action event. Contoh action event ni seperti bila you all klik pada button. Okay. So itu yang akan menghasilkan action event. Okay. Nanti kita akan tengoklah. Okay. So kita ada mouse event. Ada sini mouse event. Ini sebahagian. Ini mouse event.
mouse event, kemudian item event, text event, window event dan sebagainya. Okay, kita tengok di sini adalah merupakan subclass kepada komponen event. Nanti kita akan tengok. Okay, an event object contains, an event object contains whatever properties are pertinent to the event. To the event. An event object contains whatever properties are pertinent to the event. So maksud kalau button kita klik, so dia akan menghasilkan action event. Kalau kita menekan enter, kita tekan enter, kita press enter, bila kita press keyboard enter tu pada text field, so dia akan menghasilkan menghasilkan text event. So dia bergantung kepada bergantung kepada komponen yang menghasilkan event. You can identify the source object. You can identify the source object of the event using get source. Get source. Get source instrumented in the event object class. So bagaimana kita nak tentukan komponen mana yang menghasilkan event? So kita akan menggunakan method get source. Contoh kita ada button compute, kita ada button reset, kita ada button cancel. So bagaimana kita nak tentukan event yang dihasilkan oleh button compute, button reset ataupun button cancel, iaitu kita mesti menggunakan get source. So daripada kelas event object. So the subclass of event object deal with special type of events such as button actions, window events, component event, mouse movement and keystroke. Ini adalah subclass kepada event object. So kita boleh tengok di sini mana event object. Ni adalah event object. Semua ni adalah subclass event object. Superclass adalah event object. So mereka semua adalah subclasses kepada this event object. So kita tengok jenis event. Selected user action. Ini kita tengoklah berkenaan dengan action. Kita tengok ini mungkin sekarang ni tak apalah. Kita tengok ni dulu. Ini abaikan. User action adalah click a button. Click a button. Click a button. So untuk click button, so source-nya adalah dia hasil daripada komponen JButton. So jenis event adalah action event. Apa maksudnya? Bila user klik button, so dia akan menghasilkan satu event nama dia action event yang dihasilkan oleh JButton. Klik a checkbox. Checkbox tu yang berbentuk kotak. Checkbox adalah yang berbentuk kotak. So bila you klik checkbox, so event yang terhasil adalah sama ada item event ataupun action event. So nanti kita akan tengok apa beza dia item event dan juga action event. So dia digunakan pada situasi yang berbeza. Klik a radio button, sama juga bila you klik radio button, so dia akan menghasilkan item event dan juga action event. So you boleh guna sama ada item event atau action event. So dia ada case-case yang tertentu. So yang menghasilkan event ni adalah radio button. Ini adalah source object. Press enter on the text field. Press enter on the text field. So akan menghasilkan action event. This event adalah action event. J text field. Select a new item. Ni adalah J combo box. J combo box nanti saya
saya akan terang kemudian bagaimana kita nak buat combo box. Okay, combo box. So, bila you klik, bila you select item pada combo box, so dia akan masukkan event yang berbentuk item event ataupun action event. So, komponen yang masukkan adalah J combo box. Nanti kita akan tengok. So, dia ada beza combo box dengan JList, select items. Okay, J combo box ni, ingat, J combo box hanya digunakan memilih salah satu pilihan. Okay, contoh bila kita create combo box untuk apa ni, untuk universiti, katakan kita create satu combo box yang menunjukkan kepada jenis universiti, katakan universiti untuk degree. So dia akan tulis UPM, okay, Universiti Putra Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Universiti Sains Malaysia. So you boleh pilih salah satu saja. Tetapi kalau JList bermaksud you all boleh pilih lebih daripada satu. JList ni kita boleh configure, kita boleh setkan sama ada user digunakan pilih satu saja ataupun lebih daripada satu, bergantung kepada setting yang kita buat. Tapi kalau combo box hanya satu saja yang digunakan untuk kita nak memilih, okay, option ataupun pilihan. Tapi kalau JList kita boleh pilih lebih daripada satu, bergantung kepada setting yang kita akan buat. So event yang terhasil adalah untuk JList adalah this selection event. Kemudian select a menu item. Okay, select a menu item ni adalah kalau you all contoh apakah menu item? Okay. Yang dimasukkan dengan menu item ini adalah menu item. Bila you klik file, dia akan keluar. Okay, contoh. Kemudian you klik insert. Ini yang dulu macam ni lah. Ini adalah menu item. Okay, menu item. Bila you klik new, apa terjadi? Bila you klik save, apa yang terjadi? Itu adalah menu item. Okay, menu item. Okay, saya kembali kepada. Kemudian Windows open, Windows close atau etc. Open, close, minimize. Okay, kita ada window open, window close, window minimize, window maximize. Okay, so apa ni? Bila you Allah. Contoh kita ada contoh kalau ke atas ni, you boleh nampak ni apa ni? Ini window close, okay? Ini Windows kita ada Windows maximize, Windows minimize dan sebagainya. Ini pun kita boleh masukkan event juga. Okay, event untuk okay, untuk window event. So benda ni sama ada window open, close, minimize ataupun maximize. So event yang terhasil adalah window event. So siapa yang akan masukkan event tersebut? Window. Okay. Mouse press, mouse release. Okay, so jenis event yang terhasil adalah mouse event. So siapa yang masukkan event tersebut? Okay, komponen. Dan kes ni dia tulis komponen. Okay, case key release dan kemudian key press adalah key event. So nanti kita akan tengok. So kebiasaan yang kita akan guna adalah yang ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sini. Okay, sampai guna open and close ni. Okay, kita hanya gunakan setakat ini. Okay, tapi yang jenis event yang banyak digunakan adalah action event. Nanti kita akan tengok. Okay, Java uses a delegation based model for event handling. Java uses a delegation based model for event handling. So bagaimana kita nak handle event? Okay, kita nak handle ataupun kita nak menangani event. Okay, and external user actions on a source object. Okay, and external user action on a source object. Okay, trigger an event object. Ini ayat ni kalau you all tak faham nanti kita akan tengok. Okay, and object. Okay, and
Okay, and external user action on a source object triggers an event object. So nanti kita akan tengok. An object interested in the event receive the event. An object interested in the event receive the event. So maksud kita akan create kelas lah yang akan handle event tersebut. This set object is called a listener object. Okay, so kita akan tengok yang lebih lanjut lagi. Okay, two things are needed for an object to be a listener for an event on the source object. Okay, dua benda yang you akan consider. Okay, to be a listener for an event on the source object. Okay, the listener object class must implement the corresponding event. Okay, corresponding maksud tengoklah event apa, action event ke ataupun apa ni, mouse event atau sebagainya. Okay, bergantung. Okay, listener interface and override the corresponding listener method. Java provide a listener interface for every type of GUI event. Okay, so kita tengok the listener interface is usually named XList. Bukan X ni. Ini bergantung. Kalau you gunakan X ni, kalau you gunakan action listener, so action event, so dia akan jadi action listener. So X ni bergantunglah. Kalau X ni adalah action, so dia akan jadi action listener atau untuk action event. Ataupun mouse listener akan jadi mouse event. Dia bergantung. Dia bukan, X ni tidak ada ni. So dia just sebagai generic. Okay, sebagai umum. Okay, kalau text listener ataupun text event dan sebagainya. Okay, so listener interface is usually named X listener for X event. Contohnya adalah sini. Listener interface, okay, for apa ni, user when user click button, so dia akan menghasilkan action event. Okay, action event, so dia kena implement action listener. So bermaksud kita akan gunakan interface, okay, interface listener. Nanti kita akan tengok. Each listener for action event should implement the action listener interface. Okay, each listener, okay, for action event, okay, for action event should implement the action listener interface and override the listener method name action perform. Okay. Okay, you all tak nampak lagi. Nanti kita akan tengok. Okay, bagaimana kita nak handle event. Okay, ni contohnya. Okay, bermaksud kelas yang akan handle event tersebut, kelas yang akan handle event tersebut, dia mesti, contoh macam ni ya. Kalau kelas tu ada dalam kita create satu kelas, okay, satu Java kelas. Kemudian dalam kelas tersebut kita create button, okay, kita create button. So kelas yang menggunakan button tersebut, okay, mesti register sebagai listener, okay, sebagai listener. Okay, so nanti kita tengok bagaimana dia nak register. Okay, so event class, okay, listener interface dan listener method. Ini contoh-contoh event dan listener. Okay, listener interface ni adalah, okay, bermaksud dia bergantung kepada corresponding event. Okay, kalau event adalah berjenis action event, so listener adalah action listener. So method yang perlu di-handle adalah apa ni? Action perform. Okay, contoh kita nak handle satu event di mana user klik button. Okay, apabila user klik button, so dia akan menghasilkan event yang berjenis action event. So kelas yang akan handle event tersebut mesti implement action listener. Dan kelas tersebut mesti override. Okay, mesti override this action perform method. Ingat lagi lah, bila kita sebut interface, okay, okay, interface bagi action event adalah action listener. So kita tahu dalam interface dia mesti ada kita sebut sebagai abstract method. Okay, abstract method. So abstract method bagi action listener adalah action perform. Abstract method untuk interface item listener adalah item state change. So bermaksud
Kalau you all menggunakan action event, so kena override action perform sebab kita akan implement action listener. Kita akan tengok. Ni contoh-contoh lah semua ni. Kalau item event, so listener interface adalah item listener. So method yang akan handle action tersebut adalah item state change. Kemudian window event. Sama juga window. Okay. So sekarang kita stop 5 second dulu. Nanti kita akan sambung kemudian sebab saya akan split video.